warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. You are so happy and praised today. I'm glad to see this. It means you are ready for English lesson. Alright? Right. Good. Okay, Chairman, please let the pray. Sebelum belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sallallahu ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Sebelum Miss menjelaskan materi pada pagi hari ini, Miss mau mengambil absen terlebih dahulu. Oke, students? Zalfira Febrian? Oke. Vini Anggraini? Oke. Where are Najwa and Nurul? They haven't come yet or absent? Mereka mungkin datangnya telat, Miss. Okay, thank you, Firia, for your information. I hope they will join us soon, so they won't miss their lesson. Well, class, this morning I'm going to show you news text from last night news, so please pay attention to it. Despite growing pressure from doctors and scientists to abandon the relaxation of COVID restrictions over Christmas, the 4 nations of the United Kingdom have broadly agreed to stick to the plans, albeit with adjustments in Wales and to a lesser extent in Scotland. With the number of infections rising sharply, all 4 nations have decided that people should be urged to show extreme caution over the 5-day period. Well, the rules initially agreed for all of the UK between the 23rd and 27th of December allow 3 households in a so-called Christmas bubble to mix indoors and to stay overnight, but only if that is unavoidable. Wales now wants to limit the mixing to 2 households, but those households can be joined by a single person who lives alone. Non-essential shops will close on Christmas Eve, and all of Wales will return to a form of lockdown on the 28th of December. Scotland is urging that any interaction with other households should ideally be outdoors and that contact should be limited to 1 day. We'll be looking at the Christmas plans after today's revisions and how effective they're likely to be. We'll start with this report by our political editor, Laura Kunsberg. Even sorting the tree hasn't seemed straightforward this year. Politicians gave a promise we'd be able to gather together at Christmas, a glimmer of light at a grim time. But along with gifts, new concern about the virus is arriving in number 10. So permission to see friends and family comes with stern new advice. We're keeping the laws the same, but we all want to send the same message. A smaller Christmas is going to be a safer Christmas, and a shorter Christmas is a safer Christmas. You are still allowing a 5-day period to go ahead when people from all over the country will be able to get together. Wouldn't it now be safer, clearer, and perhaps braver to ditch the plans to relax the rules over Christmas? We don't want to, as I say, to
to ban Christmas, to cancel it, and I think that would be frankly inhuman. What we are saying is that that guidance, the 3 households and the 5 days, that really should be regarded as a maximum. But we're also relying on people's strong sense of personal responsibility. Leaders around the UK have tried to stick to the same approach. There will be some limited extra freedom over the festive period. In Scotland, where soon 80% of people will be living under tougher restrictions. But there'll be no huge knees up for mother and daughter Mags and Louise Livingston. We come from a really big family, so normally we have a huge Christmas, loads of games, lots of drinks, lots of partying, all the kids, but this year obviously it's completely different for us. The Christmas relaxation of the rules will go ahead, but with a similar call for caution. I have to say I hate with every fibre of my being standing here trying to regulate how you spend Christmas. The reality is that this Christmas simply can't be normal, but we have every reason to hope that next year's will be much more normal. The picture's bleaker in Wales though, where the law is being tweaked so that only 2, not 3 households can get together. In Carmarthen, plans are already changing. We had 3 households together, but I think it's just going to be us now. So the numbers are increasing as well, aren't they, at the moment? So it is a worry. Pressure's intense on the health service, and with the spread of the disease, Wales is going back to a limited lockdown straight after Christmas. Nobody wants to be ill at Christmas, and none of us want to give this deadly disease to our closest family or friends. In Northern Ireland, winter illness conspired with COVID to fill hospitals to bursting last night, leaving ambulances queuing with patients inside for as long as 12 hours. And that's even before any of the rules are eased up. No surprise politicians here are telling people to take care too. Be risk aware at all times. Remember the situations and activities that help the virus spread. So keep your distance, stop your contacts with others outside your household or Christmas bubble. The political decisions about Christmas were never designed to create a free-for-all, but the worsening pattern of the disease has forced a rebrand, if not a rethink. Some families in Essex today were worried about the consequences. What's going to happen is it's just going to spiral out of control again, and I do think they're wrong for doing it. I think it's too late now. I think people have made their plans, and I think if they come in now and they change it, people are just going to do what they were planning to do. Politicians must balance the dangers from the pandemic with the real cost to so many other aspects of our lives. This year, what's meant to be a time of celebration is a time of real risk too. Laura Kunzberg, BBC News, Westminster. So as we've been hearing, the approach in different parts of the UK has changed somewhat today. So let's visit Scotland, Wales and Northern Ireland to find out more. In a moment, we'll hear from James Shaw in Glasgow and Emma Vardy in Lisbon. First, we're going to join Sean Lloyd in Cardiff. Here in Wales, tighter restrictions are on their way. Non-essential shops and close contact services such as hairdressers, together with fitness and leisure centres, must close from the end of trading on Christmas Eve. And all hospitality venues must shut from 6 o'clock on Christmas Day. Now, the 5-day Christmas COVID window that had already been agreed remains in place, but the Welsh Government have told people here that they can only form a Christmas bubble of 2 households by law, although a single person can join them. From the 28th of December, Wales goes into lockdown, which means people are expected to stay at home and public facilities will close. There's no end in sight to these restrictions, but we are told they will be reviewed every 3 weeks. Here in Scotland, the restrictions around Christmas are already a little tighter than they are in other parts of the country. So only 8 adults from 3 households should meet indoors. That total doesn't include children under 12. But the guidance today limits even more what people are supposed to do. The Scottish Government says that you should only meet on one of the 5 days of Christmas. The amount of time, the number of people involved should be as small as possible, and you should not stay in someone else's house unless it is absolutely necessary. Also, travel between high risk and low risk areas should be avoided.
The location of us here in Northern Ireland means that people have been given an extra couple of days for travelling over the Christmas period. So people told they may travel to and from Northern Ireland between the 22nd and the 28th of December. A narrower window though for that Christmas bubbling. People are allowed to meet up with other households between the 23rd and the 27th of December, and it's up to 3 households that are able to form a Christmas bubble. Now, for those heading out for some Christmas cheer, pubs and restaurants that serve food here are still allowed to stay open for now, but there is still that limit on opening times, which here in Northern Ireland is 11 o'clock. But saying that, there is still a lot of concern here about high numbers of cases. Recent restrictions haven't had the kind of impact ministers had been hoping for, so there's still the possibility of further restrictions on hospitality to come. Emma Vardy there, ending that sequence in Northern Ireland. Let's have a look at the latest government figures on coronavirus. They show another 25,161 cases have been recorded in the latest 24-hour period. It means the average number of new cases reported per day in the past week was 20,923. 1,662 people were admitted to hospital on average each day over the week to last Saturday. 612 deaths were reported for the past 24 hours. That's people who died within 28 days of a positive COVID-19 test. On average in the past week, there were 422 deaths per day, and the total number of UK deaths so far is now 65,520. When did it happen? I haven't heard about it, miss. Me too, miss. Oh, you didn't either, Vivi? Miss, I know that because I read last night. Do you like the news? And how many times do you read the news in a day? It's about 3 times in a day, miss. That's good. It means you like reading, right? Right. Yes, I do, miss. Okay, I hope many of your friends in this class also love reading too. Well, class, do you know why we have to learn about news item text? What happened in this news? Do you think it is important? Ya, tentu penting, miss. Karena berita bisa memberikan kita informasi tentang apa yang terjadi di dunia ini. Okay, thank you, Vira. Well, the aim of our lesson today is to make you all to be able news item text. Based on structured news, there are main event, background event, and source. And our agenda is listen to me explain about news item text. Please attention, students. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar tentang news item text. Tentang news item text. Oke. Nah, yang namanya berita pastilah tidak asing bagi kita semuanya. Karena hampir setiap hari kita mendengarkan berita, kita menonton berita, dan juga membaca berita. Nah, di sini Miss mau bertanya dulu kepada student Miss nih. Di sini ada yang nggak yang suka membaca berita? Oke, thank you. Oke,
Nah, Miss bertanya seperti, do you like reading newspaper? Apakah siswa Miss suka membaca koran? Atau do you like watching news program on television? Atau siswa Miss suka menonton berita di televisi? Atau do you like listening to news on radio? Atau siswa Miss suka mendengarkan berita di radio? Oke. Nah, jadi di sini Miss mau bertanya, what are the similarities of that picture? Tentang newspaper, on television, news on the radio. Kira-kira apa persamaan dari ketiga gambar yang Miss tampilkan slide-nya tersebut? Nah, jadi newspaper, television, radio itu adalah mass media. Oke. Kemudian apa media itu sendiri? Mass media itu adalah communication, whether written, broadcasting, or spoken, that reaches audience. Dear students, mass media itu adalah suatu bentuk komunikasi, entah itu berupa tulisan, atau siaran, ataupun lisan yang bisa menjangkau para audiens, atau para pembaca, atau penonton dan pendengar. Nah, salah satu fungsi dari mass media ini adalah to inform news, yaitu untuk menginformasikan berita. One of the function is to inform news to public, untuk menginformasikan berita ke masyarakat. Nah, jadi menurut siswa Miss, news itu apa? Atau what is the news? Raise your hand. What is the news? Oke. Thank you. Nah, jadi sebenarnya what is news? Apa itu berita? News is information about reason of happening, especially as reported by means of newspapers, website, radio, television, and other form of media. Berita itu adalah informasi tentang kejadian yang baru saja terjadi, atau biasanya dilaporkan atau dituangkan, ditulis dalam newspaper, atau juga website, atau juga bisa disiarkan di radio atau televisi, maupun di dalam bentuk media lainnya gitu. Nah, news itu belong to news item. Berita termasuk ke dalam kategori news item. Nah, oke student, pay attention. Coba perhatikan gambar slide yang Miss tampilkan ini. Sebelumnya, ada orang atau pihak yang yang mengumpulkan informasi dan juga write informasi dan juga distribute informasi. Kemudian akan menjadi news. Nah, itulah yang dinamakan jurnalis, seorang jurnalis.
Seorang jurnalis itu akan investigate, collect, find, present information as a news story. Dia akan menginvestigasi, akan mengumpulkan, dan akan mencari informasi terkini sebagai salah satu bentuk berita. Nah, okay, students. Now, depending on the size of an organization, a journalist may do some tasks, such as seorang jurnalis itu akan memiliki beberapa tugas atau istilahnya seperti menjadi sebelum menjadi sebuah berita itu tidak harus langsung menjadi berita, tapi harus disusun terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah tentang reporter. Oke, that's good. Yang pertama adalah reporter. Nah, reporter, they are directly involved in the gathering of information. They conduct interview and find source. They also present the information in a written or spoken form of news. Nah, maksudnya seorang reporter mereka akan terlibat langsung dalam mengumpulkan informasinya. Mereka bisa mengadakan interview, juga bisa mencari sumber berita lainnya. Kemudian mereka akan menyajikan informasi itu bisa dalam berupa tulisan ataupun lisan sebagai salah satu bentuk berita. Nah, kemudian akan masuk ke sub-editor. Nah, sub-editor itu they take stories written by reporters and put them into a form that is suitable for newspaper, magazine, or website. Nah, maksudnya adalah setelah masuknya ke editor, mereka akan mengambil cerita yang ditulis oleh reporter tadi yang akan meletakkan berita itu atau informasi itu kira-kira ini cocok enggak untuk newspaper, magazine, atau website. Itu adalah tugas dari editor. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu tentang editors. Nah, bagaimana juga dengan editors? Nah, kalau editor ini, they are responsible for the content that are to be written by the journalist and make all final decisions. Editor ini bertanggung jawab terhadap isi yang telah ditulis oleh seorang jurnalis tadi yang akan memfinalkan sebagai keputusan akhir dari sebuah berita. Nah, gitu ya students. Kemudian kita masuk ke feature writer. Nah, bagaimana dengan feature writer ini? Nah, feature writer ini yaitu they write longer stories which give more background to a news story. Tugasnya adalah untuk memberikan background dari sebuah newspaper ini akan dikembangkan menjadi berita yang bagus. Nah, itu adalah tugas dari feature writer. Oke, students? Nah, sekarang besides newspaper, we can also listen to the news on the radio or television. Nah, di samping newspaper atau koran ataupun magazine, kita juga bisa mendengarkan berita kan biasanya melalui televisi. Ada hal yang perlu siswa ketahui jika
mendengarkan berita dari radio ataupun televisi. Yang pertama ada newscaster or newsreader. Nah, apa itu sih newscaster or newsreader itu? Nah, jadi newscaster or newsreader itu adalah someone who reporting news or a presenter of a news bulletin. Mereka adalah yang melaporkan berita, yang mempresentasikan berita, news, berita penting. Itu ya students. Kemudian ada tentang news anchor. News anchor itu apa, Miss? Nah, news anchor itu adalah a presenter of news broadcast. Penyiar radio maksudnya students. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang anchorman or anchorwoman, a television person who present material prepared for a news program and at time must improvise comparatively for live presentation, yaitu seorang yang bekerja di televisi yang biasanya akan menyajikan materi yang telah dipersiapkan untuk program berita di televisi tadi. Dan pada waktu itu mereka harus bisa mengembangkan komentar karena presentasi ini adalah live gitu. Nah, sekarang yang keempat adalah news presenter. Nah, news presenter ini adalah a person that presents a news show on TV, radio, or the internet. Nah, maksudnya adalah orang yang menyajikan berita di televisi atau di radio atau melalui internet. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke social function dari news item text ini. Sebelumnya, siapa yang udah tahu tentang what is social function of news items? Apa fungsi sosial dari news item? Nah, jadi fungsinya itu adalah to inform the readers, listener, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Nah, jadi itu adalah social function dari news item, to inform listeners or new viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Nah, maksudnya adalah ini menginformasikan kepada pembaca, kepada pendengar atau kepada penonton tentang kejadian hari itu yang dianggap sesuatu yang penting gitu. Nah, sekarang kita masuk ke general strukturnya. Nah, bagaimana juga sih Miss tentang general strukturnya? Nah, what is general structure of news item? Atau text organization dari news item ini, yang pertama itu yaitu ada tentang newsworthy events. Nah, newsworthy events ini adalah it recounts the event in a brief form or summary form. Oke, students? Nah, jadi maksudnya adalah kejadiannya sudah berupa suatu kesimpulan atau akhir yang disajikan di awal gitu. Setelah itu diikuti oleh dengan background event. They elaborate what happened to whom or in what circumstance. Maksudnya adalah
Baru di background event ini akan diuraikan panjang lebar apa yang sebenarnya terjadi setelahnya, seperti yang terjadi dalam berita tersebut, seperti apa saja kejadiannya dan bagaimana keadaan kejadiannya itu. Dan yang ketiga yaitu ada source. Nah, source itu it's contain about comments by participant in, witness to, and authorities expert on the events. Maksudnya adalah sumber, bisa di dalamnya adalah komentar dari partisipan atau yang mengalami kejadiannya, juga bisa witnesses atau saksi, atau bisa juga authorities, expert, atau para ahli yang membidangi dalam sebuah kecelakaan tersebut atau peristiwa tersebut. Nah, itu harus perlu diambilkan oleh beberapa ahli itu. Oke, students. Ini adalah 3 dari general structure dari news item text. Nah, sekarang bagaimana juga dengan language feature dari news item? What is language feature on news item? Sekarang ciri kebahasaan dari news item apa saja sih, Miss? Oke, yang pertama itu menggunakan past tense, use past tense, yaitu simple past tense, yaitu the past continuous dan the past perfect. Intinya menggunakan simple past. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan adverb of manner seperti happily, joyfully, slowly, fast, quickly. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan adverb of time and place, yaitu menggunakan keterangan waktu seperti one day, after the lesson, in the classroom, so the green grass. Nah, sedangkan yang keempat yaitu use action verb. Contoh seperti tell, say, reply, shout, answer, and complain. Nah, itu adalah action verb. Dan yang kelima adalah use adjective to form noun phrase, yaitu menggunakan kata sifat untuk membentuk frase kata benda. Contohnya a beautiful sunny day, large green fields, a soft white sandy beach. Itu students. Dan yang keenam adalah language feature yang keenam, use conjunction to link sentence seperti and, but, so, because, for, and, or. Conjunction. Sedangkan yang ketujuh yaitu menggunakan use time connective seperti after that Manuel, the next morning, then finally next at the end. Dan yang kedelapan yaitu language feature-nya use pronouns, yaitu menggunakan kata ganti seperti ada he, ada she, ada they, ada her, ada him, ada them, ada my, ada our, ada their. Nah, yang kesembilannya itu menggunakan passive
voice dalam language feature news item, yaitu siswa Miss bisa melihat video pembelajaran yang pernah Miss bagikan di WA group. Dan yang terakhir adalah menggunakan use direct and indirect speech, yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nanti kita akan belajar tentang pembelajaran direct and indirect speech ini di pertemuan berikutnya. Oke, students? Nah, di sini Miss akan memberikan contoh dari news item text ini. Nah, please attention. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh dari news item text ini. Nah, please attention. Oke. Perhatikan sebentar ya, student. Nah, ini adalah contoh dari news item text. Bisa siswa Miss lihat dan perhatikan contohnya. Di sini ada Kendari 13.3 for victims. Text organization dari organization ini ada 3, ada newsworthy event, ada background event, ada source. Kesimpulan kejadian itu berada di paragraf yang pertama. Kejadiannya itu adalah tentang on the day, 2 more victims from a ship that sank in the Bandasi were found by a search and rescue team. Nah, ini adalah newsworthy event, kesimpulan dari suatu kejadian. Nah, kemudian diikuti dengan background event. Background event adalah menguraikan kejadian. Paragraf 1 tadi diuraikan di paragraf kedua dan diakhiri dengan source atau sumber. Nah, sumber itu bisa tadi apa? Oke, komentar dari partisipan, juga bisa dari para ahli. Oke, iya, that's right. Kemudian ada language feature dari news item, salah satunya adalah menggunakan passive voice. Nah, ini yang berwarna kuning ini adalah passive voice. Ini adalah contoh penggunaan dari use of the passive voice. Kemudian yang blue, the use of past tense. Nah, had been ini adalah gunakan past tense. Kemudian menggunakan direct and indirect speech. Nah, yang warna green atau hijau ini adalah contoh dari direct and indirect speech. Nah, oke, students. Apakah sampai di sini sudah ada yang mengerti atau mau ada yang dipertanyakan terlebih dahulu? Sekarang saya mengerti, Miss, bagaimana dengan berita di televisi. Oke, student. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang news item text ini, mari kita lihat cara pembacaan atau pembawaan berita berikut ini. Hello viewers, welcome back with me Anissa Zara in BBC Headline News for today edition, the 1st of July 2020. For the next 3 minutes, I'll accompany you for the latest news from all around the world. Well viewers, this is the complete news. East Java surpasses Jakarta, leads Indonesia in confirmed COVID-19 cases. The number of confirmed COVID-19 cases in East Java has exceeded that of Jakarta, making the province Indonesia's COVID-19 epicenter. On Friday, East Java reported 356 new confirmed of COVID-19 cases, bringing its total to 10,901 cases, surpassing Jakarta's tally of 10,796. The province reported the highest number of COVID-19 deaths. According to the government counts,
796 people died of the disease in East Java. Jakarta recorded a total of 616 deaths. Well, viewers, that's all the news for today. I'm Anissa Zara, say thank you for watching. Have a great day and see you again. Oke student, setelah kita melihat pembacaan berita yang barusan Miss tampilkan, mari kita identifikasi struktur dalam news item teks berikut ini. What did they talk about? They talked about the COVID-19 cases in East Java, which exceeded Jakarta. And when did East Java report the news confirmed of COVID-19 cases? It was on 26th of June. And why did the news say that COVID-19 cases in East Java surpassed Jakarta? Because, according to the government count, East Java reported the highest number of COVID-19 cases on 26th of June. And 796 people died in East Java, while in Jakarta, it's just 616 deaths. And the next question is, where was the highest number of COVID-19 in Indonesia? It was in East Java. Okay, that's good. And the next question is, who are the provincial administration to decrease the rate of COVID-19 transmission? It was President Joko Widodo. And the next question is, how was the situation in the news? It was so horrible. Okay, students, thank you for your answer questions for me. Alright, baiklah. Seperti yang dapat kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan dalam berita tersebut. Nah, di sana terdapat 5W tambah 1H. Nah, di sana kita harus bisa menjawab pertanyaan yang terdapat dalam news item teks tersebut. Nah, oke students, apakah sampai di sini ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Baik Miss, bagaimana trik dan tips dalam cara menyampaikan berita? Of course, students. Di sini Miss tentu mempunyai tips dan tips untuk menyampaikan berita. Nah, yang pertama itu adalah kita harus practice and make perfect. Maksudnya adalah cara terbaik untuk memulai adalah berlatih membaca berita atau news item tersebut. Dan dengan berbagai aplikasi dari HP, kita harus bisa merekam terlebih dahulu dari suara yang kita rekam tersebut. Nah, hal-hal yang harus kita sesuaikan adalah kecepatan adalah salah satu aspek terpenting dalam news reading text. Dan jangan membaca terlalu cepat dan jangan terlalu lambat juga. Nah, biasanya pembaca berita tersebut membaca antara 150 kata sampai 175 kata. Dan tips yang ketiga adalah harus terdengar
sounding natural and conversational. Miss, apa yang kita gunakan frasa dalam news reading? Oke, student. Frasa yang kita gunakan dalam in news reading adalah yang pertama yaitu seperti welcome back with me and nama kita in your TV news program. Dan yang kedua yaitu today I will give you some topics from all around the world. And the third is here is the headline news. And the fourth is well viewers, that's all the news for today. Nah, itu adalah frasa yang bisa kita gunakan dalam in news reading. Okay, students, do you understand? Yes, I understand. Students, untuk melatih supaya kalian paham tentang news item text ini, Miss akan mengasih latihan yang akan kalian kerjakan di sekolah ini. Nah, sebelum mengerjakannya, silahkan dibaca berita ini dulu dan pahami, lalu tentukan mana itu struktur dari news item text tersebut yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, students?
So we can conclude that today's learning material is news item text adalah teks yang berfungsi untuk menyampaikan kejadian setiap harinya. Biasanya kejadian yang ditulis adalah kejadian-kejadian yang bersifat penting dan terbaru. Nah, sekarang di dalam news item teks itu terdapat struktur teksnya. Apa aja dari struktur teks tersebut? Oke, student, siapa yang tahu? Oke, coba Zelvira Febrian. Yang pertama yaitu newsworthy event. Apa itu? Bagian yang bisa disebut sebagai main event atau kejadian inti yang ingin ditulis dalam sebuah teks. Oke, good job. Ditambahkan yang biasanya informasi yang berupa peristiwa atau kejadian berbentuk ringkasan dengan inti yang mudah kita pahami. Nah, yang kedua kan ada tuh background event. Nah, apa itu background event, Vira? Yaitu latar belakang dari sebuah peristiwa yang wajib ditulis sejelas mungkin dalam sebuah berita. Oke, good. Nah, jadi background event itu adalah sebuah latar belakang dalam sebuah peristiwa. Nah, latar belakang itu wajib memiliki 5W tambah 1H untuk mempermudah pembaca dalam memahami konteks tulisan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada source. Nah, apa itu source? Merupakan sumber yang perlu dicantumkan dalam sebuah news item teks. Nah, oke, bagus. Jadi, source itu merupakan sumber yang perlu dicantumkan dalam sebuah news item text. Contohnya yang kita bisa ambil yaitu terdapat di jurnal ilmiah, saksi mata, atau pendapat para ahli yang sudah diterbitkan. Nah, sampai di sini apa ada yang mau bertanya? No, Miss. Oke, karena tidak ada yang bertanya, Miss sudah paham. Menurut Miss, siswa Miss semua sudah paham kan? Nah, Miss kasih evaluasi atau homework yang dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi tolong dicatat, ini adalah contoh tugas yang akan kalian kerjakan di rumah ya students. Miss akan bacakan, yaitu find one example of news item text, identify the structure of text, answer this question, and yang number A-nya, what is the news about, yang B, where and when did it happen, and C, why did it happen, and D, who were in the event or who give statement about the event, and A, how did it happen or how it the situation of the event. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Jadi, ada yang mau ditanyakan masalah tugas? Apa sudah jelas? Sudah, Miss. Oke, thank you. Karena jam pelajaran kita telah habis pada pagi hari ini, Miss akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.